हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे रिदमिक रायम बुक में से हमारी एक इंग्लिश रायम जो कि है साउंड ऑफ एनिमल्स। कौन सी रायम है ये है साउंड ऑफ एनिमल्स। यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से एनिमल्स हैं? रैबिट, काऊ, लायन, बर्ड्स, डक एंड फ्लाइज। तो इनकी साउंड्स कैसी होती हैं आज हम ये लर्न करेंगे। तो चलो स्टार्ट करें। Rabbits on the hillside, big as a mule. Rabbits on the hillside, big as a mule. Skip to my loo, skip to my loo, my darling. Skip to my loo, my darling. Cows in the meadow go moo, moo, moo. Cows in the meadow go moo, moo, moo. Skip, skip to my loo, my darling. Skip to my loo, my darling. Lions in the den go roar, roar, roar. Lion in the den go roar, roar, roar. Skip, skip to my loo, my darling. Skip to my loo, my darling. Birds in the nest go crip, crip, crip. Birds in the nest go crip, crip, crip. Skip to my loo, my darling. Skip to my loo, my darling. Ducks in the pond go quack, quack, quack. Ducks in the pond go quack, quack, quack. Skip, skip to my loo, my darling. Skip to my loo, my darling. Flies in the sugar pot fly, shoo, shoo, shoo. Flies in the sugar pot fly, shoo, shoo, shoo. Skip, skip to my loo, my darling. Skip to my loo, my darling. तो ये हमने क्या सीखा? हमने सीखा साउंड्स ऑफ एनिमल्स। तो रैबिट की साउंड कैसी होती है? म्यूल। काऊ की साउंड क्या होती है? मू। लायन कैसे करता है? रोर। बर्ड्स क्या करते हैं? क्रेप। एंड व्हाट डज डक डू? क्वैक। एंड हाउ इज द साउंड ऑफ अ फ्लाई? Flies do shoo shoo. Okay, so we have learned sound of animals. So we'll meet in next video. Okay, bye.